Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Fata Marzuki, NIM akhir 068 dari kelompok Gergaji kelas PTMR. Saya akan menjelaskan materi tentang mesin gergaji. Definition of saw machine. Saw machine is a mechanical tool that use a saw blades to cut material. This machine is available in various types with special features for curtain cutting. From din, material di stick metal. Pengertian mesin gergaji. Mesin gergaji adalah alat mekanik yang menggunakan pisau gergaji untuk memotong bahan. Mesin ini tersedia dalam berbagai jenis dengan fitur khusus untuk pemotongan tertentu. Pemotongan bisa dari bahan tipis hingga logam tebal. Next. Working principle of saw machine. Rotational movement. Used on circular saw machine, producing fast and clean cuts. Linear movement. Used on band saw and jigsaw for flexible and detailed cutting. Prinsip kerja mesin gergaji. Yang pertama ada gerakan rotasi. Gerakan rotasi digunakan pada mesin gergaji bundar, menghasilkan potongan yang cepat dan bersih. Yang selanjutnya ada gerakan linier. Digunakan pada gergaji pita dan gergaji ukir untuk pemotongan yang fleksibel dan detail. Next. Saw machine function. 1. Cutting material quickly and accurately. 2. Reduce labor cost compared to manual methods. 3. Adjust the size and shapes of the material according to production needs. Fungsi mesin gergaji yaitu ada 3. Yang pertama, memotong bahan dengan cepat dan akurat. Yang kedua, ada mengurangi biaya tenaga kerja dibandingkan dengan metode manual. Yang ketiga, menyesuaikan ukuran dan bentuk bahan sesuai dengan kebutuhan produksi. Tips of saw machine. 1. Bandsaw. Has a long ribbon shaped saw blade used to cut covered gaps. 2. Round saw. Using a circular knife, ideal for straight cutting. 3. Sewing jigsaw. Suitable for cutting details and sharp corner. 4. Handsaw. Still often used for simple manual cutting. Jenis mesin gergaji ada 4. Ada gergaji pita, yaitu memiliki bilah gergaji berbentuk pita panjang, digunakan untuk memotong bentuk lengkung. Yang kedua, gergaji bundar, menggunakan pisau bundar ideal untuk pemotongan lurus. Yang ketiga, ada gergaji tangan. Gergaji tangan masih sering digunakan untuk pemotongan manual yang sederhana. Yang keempat, ada gergaji tangan sering digunakan untuk memotong manual dan sederhana. Next. Tips of saw edge. Band mata. Used on ribbon shaft for cutting irregular shapes. 2. Circular saw. Circular A often used for wood and light metal. 3. Recompressing saw. Forward-backward movement suitable for rock cutting. 4. Egg saw. Has small and thick teeth used for cutting metal. 5. Slotting saw. Used to make grooves on metal material. 6. Tungsten carbide tipped saw blade. Usually, it is used to cut hard materials such as metal or concrete. Jenis-jenis mata gergaji. Pertama ada band mata. Digunakan pada gergaji pita untuk memotong bentuk yang tidak beraturan. Yang kedua ada gergaji bundar. Mata bundar sering digunakan untuk kayu dan logam ringan. Ketiga ada gergaji resiprokasi. Gergaji ini memiliki gerakan maju mundur, cocok untuk pemotongan kasar. Yang keempat ada gergaji besi, memiliki gigi yang kecil dan ketat, digunakan untuk memotong logam.
Yang kelima ada gergaji slotting, digunakan untuk membuat alur pada bahan logam. Keenam ada gergaji berujung karbida tungsten. Biasanya gergaji ini digunakan untuk memotong bahan keras seperti logam atau beton. Next, application of cutlery in machine use. One, use of personal protective equipment such as glasses, gloves, and masks. Checking the condition of the machine before use. Three, follow standard operational procedure to reduce the risk of accident. Penerapan K3 pada mesin gergaji. Penggunaan alat pelindung diri atau APD seperti kacamata, sarung tangan, dan masker. Cek kondisi mesin sebelum digunakan. Yang ketiga, ikuti standar operasional untuk menghindari insiden yang tidak diinginkan. Personal protective equipment. One, air protection. Reduce excessive noise. Two, protect your glass. Protect eyes from material debris. Three, gowns. Prevent injuries due to direct contact with sharp material. Four, mask or respirator. Protect breathing from dust and smell particles. Five, protection shoes. Avoiding injuries due to valuing heavy object. Six, protection clothing. To protect the skin from scratches and cuts. Seven, protective helmet. A protective hat is recommended for protecting the head from impact. Alat pelindung diri ini ada contoh-contoh alat pelindung diri. Yang pertama ada pelindung telinga. Pelindung telinga untuk mengurangi bisingan yang berlebihan yang akan mengakibatkan gangguan pendengaran. Yang kedua ada kacamata pelindung, melindungi mata dari serpian-serpian material yang dihasilkan oleh mesin gergaji. Yang ketiga ada gauze atau sarung tangan, mencegah cedera akibat kontak langsung dengan material tajam. Yang keempat ada masker, melindungi pernafasan dari debu dan partikel kecil. Yang kelima ada sepatu pelindung, menghindari cedera akibat kejatuhan benda berat. Yang keenam, pakaian pelindung untuk melindungi kulit dari goresan dan luka. Yang ketujuh ada helm pelindung. Helm pelindung diperlukan untuk melindungi kepala dari benturan. Next. Some machine parts. One, sewing knife, the main component for material cutting. Two, fork table, the surface where the material is placed when cut. Three, power motor, engine power source can use electricity or gasoline. Four, knife protector, reduce the risk of accident when the machine is not in use. Komponen-komponen mesin gergaji. Yang pertama ada pisau gergaji. Komponen ini komponen utama untuk pemotongan material. Yang kedua ada meja kerja, tempat untuk meletakkan material saat dipotong. Yang ketiga ada motor listrik, digunakan untuk sumber tenaga mesin, bisa menggunakan listrik ataupun bensin. Yang keempat ada pelindung pisau, mengurangi risiko kecelakaan saat mesin tidak digunakan. Next. So machine application. One, building construction, cutting wood, like concrete and structural metal. Two, furniture making, used in the production of tables, chairs, and cabinets. Three, manufacturing industry, help in the production of vehicle and machine component. Aplikasi mesin gergaji. Yang pertama untuk konstruksi bangunan. Biasanya digunakan untuk memotong kayu, beton ringan, dan logam struktural. Yang kedua untuk pembuatan furnitur. Digunakan dalam pembuatan meja, kursi, ataupun lemari. Yang ketiga
Ada industri manufaktur yang membantu dalam produksi komponen kendaraan dan mesin. Next. So machine maintenance. One routine inspection. Check the condition of the knife and motor periodically. Two, cleaning. Remove dust and material debris after use. Three, combination. Make sure the moving parts remain smooth. Ada perawatan-perawatan mesin gergaji. Yang pertama, pemeriksaan rutin. Periksa secara berkala kondisi pisau dan motor. Yang kedua ada pembersihan. Bersihkan debu dan serpian material setelah mesin digunakan. Next. Conclusion. So machine is an important tool in the machinery industry, which can increase efficiency and productivity. Understanding the deep working principle and maintenance will help user in optimizing the use of the machine. Suggestion. Make sure the use of the tool is in accordance with the cartridge standard. 2. Perform regular maintenance so that the machine continues the function optimally. 3. Take operational training to improve your skill in using a sewing machine. Kesimpulannya, mesin gergaji merupakan salah satu peralatan penting dalam industri permesinan yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Memahami jenis prinsip kerja dan perawatannya akan membantu pengguna dalam mengoptimalkan penggunaan mesin gergaji ini. Saran pertama, pastikan penggunaan alat sesuai dengan standar K3. Kedua, ada lakukan perawatan secara berkala agar mesin tetap berfungsi optimal. Yang ketiga, ikuti pelatihan operasional untuk meningkatkan keterampilan Anda dalam menggunakan mesin gergaji. Sekian pemaparan materi mesin gergaji dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.